السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم داخل في خانة لا ليكتور 1. l'objectif ديالها dégager la structure de la pièce la chèvre et le loup. Le support عندنا في العنوان la chèvre et le loup. نطلب منا هو التعرف على البنية ديال هذا النص المسرحي اللي العنوان ديالو la chèvre et le loup. هذا النص عندنا فيه لو ناراتور يعني اللي تيروي لنا القصة، وفيه la chèvre et le loup. غادي نقراو الدرس ونحاولوا نقراو النص نحاولوا نشرحوا الكلمات الصعبة ونشوفوا القصة حول ماذا تدور. Bien. La chèvre et le loup voulurent devenir riches. Ils s'associèrent pour cultiver une propriété. يعني la chèvre هي والذئب قرروا أنهم يصبحوا أغنياء واتفقوا باش يتعاونوا على حرث واحد الملكية. Bien. La chèvre. Loup. Les bons comptes font les bons amis. Avant de nous mettre au travail, il faut bien faire nos accords et convenir de la part de chacun doit prendre dans les récoltes. يعني خاصنا نتفقوا قبل ما نبداو في العمل على الحصة اللي خاص ياخد كل واحد من المحصول اللي غادي نحصلوا عليه. L'un de nous aura ce qui poussera sous la terre et l'autre ce qui poussera dessus. الاتفاق اللي قالت ليه العنزة أو لا شيفر هي واحد غادي يحصل على الثمار التي تزرع تحت الأرض والآخر الثمار التي تزرع فوق الأرض. Choisis, je me contente de ce que tu ne voudras pas. يعني هنا عطاتو يختار هو الاختيار اللي بغا. Le loup, chèvre, je choisis ce qui poussera dessus. يعني هو نختار الثمار اللي غادي تكون فوق الأرض. La chèvre sema des œufs اللي هي الثوم des oignons البصل et des raves هما كاع النباتات اللي تيكون عندها الثمار تحت الأرض كالجزر مثلا. De sorte qu'elle eut toutes les têtes et que son pauvre associé n'eut que les queues. هاد النباتات اللي كلهم عندهم الثمار هي حصلت على الثمار اللي تحت الأرض، هو بقى ليه السيقان ديال النباتات لأنه هو اختار المحصول اللي فوق الأرض. السنة الأخرى Je me suis trompé l'année passée. Je choisis pour celle-ci tout ce qui poussera sous la terre. يعني غير رأيه في هاد السنة وقال لها غادي نحصل أنا على المنتوجات اللي كاينين تحت الأرض. Alors, la chèvre a fait quoi? La chèvre sema du blé, du seigle, de sorte qu'elle eut tout le grain, toute la paille, et que son pauvre associé n'eut que les racines. هي قامت بزراعة كاع المنتوجات اللي تيكون عندها ثمار فوق الأرض بحال القمح وغيرها وخلات ليه هو الجذور. Alors, le loup se promet de punir la chèvre de ses mauvais tours
et de profiter de la première occasion où il serait seul avec elle pour la manger. يعني كان تيقابل منها على هاد المقالب اللي دات ليه، قرر أنه يأكلها في أول فرصة تتاح له. Un jour, le loup s'en alla trouver la chèvre. قرر الذهاب أنه يتلاقى مع la chèvre. Bonjour chèvre. Bonjour loup. Bonjour loup. Chèvre, j'ai de bien mauvaises soupes à la maison. Je viens goûter la tienne. Avec plaisir loup. La chèvre servit donc au loup une grande assiette de soupe. Ensuite, ils allèrent se promener jusqu'à une église dont la porte était trouée. بعد ما قدمت ليه لا سوب قرروا أنهم يمشيو أو يتجولون ويدخلون إلى كنيسة اللي كان الباب ديالها في واحد الثقب. Le loup. Chèvre, entrons dans cette église. Avec plaisir loup. À présent que nous sommes entrés, chèvre, il faut que je te mange. قرر ينتقم منها ويلتهمها. Imbécile, غبي, je suis vieille et maigre. Tu ferais un triste repas. Mange plutôt cette miche de pain de 15 livres que quelqu'un a mise pour le curé. أنا قلت ليه أنت غبي، أنا مسنة ونحيفة، يعني مغيش تحقق الشبع ديالك. كل لاميش هي واحد النوع ديال الخبز كان تيدار في ديك ليبوك، دو 15 ليفر تيساوي تقريبا نص كيلو. عندنا تلقاو هنا لو نيميرو 5، ça veut dire راه كاينه لا ديفينيسيون ديالو اون با. دو 15 livres que quelqu'un a mise pour le curé. Le curé هو الرهبان. Le loup, tu as raison chèvre. Le loup se jeta donc sur la miche et la chèvre profita de ce moment pour sortir par le trou de la porte. ملي بدا تيلتهم الذئب بالخبز قررت أو العنزة انتهزت الفرصة وخرجت من الثقب الذي يوجد في الباب. Mais quand le loup voulut en faire autant, ملي بغا يدير بحالها، il se trouva que tout le pain qu'il avait avalé lui avait tellement enflé le ventre. يعني داك الخبز كامل اللي كلا نفخ ليه كرشو. Qui ne pouvait plus passer. الشيء اللي ما خلاش انه يمر عبر الثقب اللي في الباب. Le loup. À mon secours, chèvre. Le trou de la porte s'est rapetissé. النجدة. الثقب اللي في الباب قال لها أصبح ضيقا. La chèvre. Non, loup. C'est ton ventre qui s'est enflé. Tâche de sortir de l'église en grimpant le long de la corde de la cloche. يعني قالت لي ملي تنفخات ليك البطن ديالك باش لكي تخرج خاصك تعلق في الحبل ديال الجرس ديال الكنيسة. Le loup se pendait donc à la corde et mit la cloche à la volée. يعني une fois تعلق في هذاك الحبل la cloche sonna, بدات sonner الجرس, de sorte que les gens de la paroisse accoururent à ce tapage. يعني الناس ديال هذيك الأبرشية أو السكان تاع المنطقة جاو تيجريو يشوفوا شنو المشكل. Quand ils virent à qui il avait affaire, ملي شافوا الذئب, ils s'armèrent de fourches et de bâtons. تسلحوا بالفؤوس والعصي
La vilaine bête faillit laisser le cuir et s'échappa tout en sang. بداو تيضربوا في الذئب وهرب منو ميبزز ملطخ بالدماء. La chèvre qui regardait de loin riait comme une folle. Loup: ah chèvre, les gens de cette paroisse sont de bien mauvais chrétiens. Vois l'état dans lequel ils m'ont mis. Je ne puis plus, je donnerai 10 ans de ma vie contre un peu d'eau pour laver mes plaies et pour me guérir de la soif que me donne tout le pain que j'ai mangé. إلا غادي نعطي 10 سنين من حياتي لكي أجد قليل من الماء لأنظف جروحي وأشرب منه. Eh bien loup, saute dans ce puits. Quand tu auras lavé tes plaies et bu à ta soif, je t'aiderai à remonter. La chèvre قالت له باش يحنقز في واحد البئر وينظف الجراح ديالو ويشرب مزيان ومن بعد غادي تعاونو باش يطلع من البئر. Le loup sauta donc dans le puits, il lava ses plaies et but à sa soif. Maintenant chèvre, aide-moi à remonter. Loup, tu es dans le puits, demeure-y. أنت في البئر ابقى هناك. وانتهت الحكاية ديالنا اللي لوتور ديالها هو جي.اف. بلادي والعنوان لا شيفر اي لو لو. Bien.